शैतानों का अपने दोस्तों के साथ ताल्लुक़ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब ये ताल्लुक़ है तो ये कोई बईद नहीं है कि दज्जाल के साथ ताल्लुक़ हो। जसासा को जासूसी के निज़ाम से इंटरप्रेट करना कोई बईद नहीं है, हो सकता है बिल्कुल, लेकिन ये सारा का सारा हम इम्कानी हद तक कह सकते हैं ना, हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये है, इसको हतमी तयन हम नहीं कर सकते। अगर कोई शख्स हतमी तयन करे ये गलत है सही, लेकिन इम्कानी हद तक जसासा देखें, कुरान ने कहा अक्कालून लिस्सुहत सम्माऊन लिलकज़िब अक्कालून लिस्सुहत। यहूदियों की ये खुसूसियत सूरतुल माइदा में कुरान ने 2 दफ़ा कही, सम्माऊन लिलकज़िब अक्कालून लिस्सुहत, बहुत ज़्यादा सुनने वाले झूठ को और बहुत ज़्यादा खाने वाले हराम को। अच्छा, हालांकि सामिऊन या सामिईन सुनने वाले होते हैं, लेकिन सम्माऊन बहुत ज़्यादा सुनने वाले और अक्कालून बहुत ज़्यादा खाने वाले हराम, यानी परले दर्जे के हराम खोर है और परले दर्जे के झूठ के रसिया। अब ये जो निशानी है कि वो झूठ क्या, अब उसमें कुरान ने ये कहा झूठ सुनते हैं सही। अब झूठ के लिए सुनते हैं, लिल कज़िब, झूठ बनाने के लिए या झूठ को प्रमोट करने के लिए। तो जितना निज़ाम जासूसी का बना हुआ है ना, मुझे तो ये लगता है ये सम्माऊन लिल कज़िब जो कुरान ने कहा इनके बारे में, तो ये सारा का सारा जासूसी का निज़ाम असल में झूठ को प्रमोट करने के लिए, यानी हर शख्स का जासूसी का निज़ाम बना लो, हर एक से खबर ले लो और खबर लेके उससे अपनी मर्जी की खबर जो है वो आगे शेयर कर दो। और पूरी दुनिया में आप देखते हैं कि सारा का सारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी सारा कंट्रोल्ड है। कोई जगह जो है किसी जगह खबर आप कहें कि सही आ रही है, ये तो नहीं, खबर उनके पास सही होती है सही। जासूसी का निज़ाम ठीक है, मॉनिटरिंग ठीक है, सर्विलेंस ठीक है, लेकिन उस खबर को जब नशर करना है तो वो नहीं। तो ये सम्माऊन लिल कज़िब जो है उसकी ये ट्रू इंटरप्रिटेशन है। लिहाजा जसासा जो अगर किसी ने उसकी इंटरप्रिटेशन ये की है जासूसी का निज़ाम है तो बिल्कुल दुरुस्त हो सकता है, क्योंकि तमीमदारी और उनके साथियों को जो लेके गया वहाँ वो जसासा ही था। और जसासा क्या था, उसकी इंटरप्रिटेशन भी ये है, ना उसकी शक्ल जानवरों जैसी थी ना इंसानों जैसी थी, बाल बहुत ज़्यादा थे, ये नहीं पता चलता था उसकी पुश्त किधर है, उसका सीधा किधर है। तो ये असल में बिल्कुल एक सिम्बॉलिकली हो सकता है कि आज के दौर का जो पूरा निज़ाम है जिसका हमें नहीं पता चलता ना सिरा किधर है और ना फ्रंट किधर है और ये कहाँ से शुरू होता है कहाँ ख़त्म होता है, और हम बेडरूम तक जो है मॉनिटर किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको पहुँच के फिर वो नशर वो करते हैं और ख़बर वो देते हैं जो उनको सूट करती है। तो ये सम्माऊन लिल कज़िब की एक तशरीह हो सकती है, लेकिन ये सारी बातें मैं वंस अगेन कहूँगा इसमें हतमी तयन करना कि ये है, ये गलत है, ये गलत है। हमने बस एक इम्कानी हद तक हो सकता है, लिहाजा किसी ने भी कहा है तो इम्कानात की बात दुरुस्त है। बिल्कुल सही। कुछ लोग ये भी आजकल बड़ी थ्योरी चल रही है कि दज्जाल टाइम ट्रैवलर होगा, यानी वो यहाँ से बात लाते हैं ना कि देखें वो हर दौर में एग्जिस्ट तो कर रहा है। जैसे ये हदीस है ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी ने दज्जाल के बारे में अपनी कौम को आगाह किया है। मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जो किसी और ने नहीं बताई कि वो काना है। तो यहाँ से वो ये समझते हैं कि जी ये तो हर दौर में एग्जिस्ट कर रहा था, हालात भी देखता है और मुख्तलिफ़ औकात में यानी मुख्तलिफ़ टाइम जोन्स में आ सकता है, आया भी है, टाइम ट्रैवल करके आएगा या टाइम ट्रैवल कर जाता है, चीज़ें देख जाता है। जैसे उसको ये पता था कि उसकी आने की निशानियाँ क्या हैं, यानी उसने पूछा कि वो जो सी ऑफ गैलीली है वो ड्राई हो गया है कि नहीं हो गया है। फिर उसने एक गार्डन ऑफ बेसन था उसके बारे में तमीमत दारी से पूछा। ये बातें कैसे उसे पता है? क्या वो पहले आके उसने देख लिया है? क्योंकि टाइम ट्रैवल की आजकल बहुत बात होती है कि पॉसिबल है, और ये पोर्टल्स वॉर्म होल्स की बहुत आजकल डिस्कशन चल रही है। गोरे इस पे मूवीज़ बना रहे हैं, हमारे बच्चों की जहन साजी कर रहे हैं गेमों के थ्रू। इस पे मैंने काफ़ी शेख रिसर्च की हुई है। ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स बना रहे हैं जो दज्जाल से तशबीह यानी उनकी दी जा सकती है, सारे एट्रीब्यूट्स दज्जाल, और बच्चे लाइक कर रहे हैं उन कैरेक्टर्स को। तो ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए क्या ये कहा जा सकता है कि उसके पास टाइम ट्रैवलिंग की एबिलिटी भी होगी? क्योंकि उसके ट्रैवल के बारे में तो आता है कि वो एक जगह से एक कोने से दूसरे कोने जो है वो विद इन सेकेंड्स ट्रैवल करेगा। बल्कि जस्ट टू कोट वन सच कैरेक्टर, एक बड़ा मशहूर मार्वल का कैरेक्टर है डॉक्टर स्ट्रेंज। चूँकि मेरा इंटरेस्ट है इस तरफ तो मैं मार्वल के कैरेक्टर्स और उनकी मूवीज़ के बारे में पढ़ता रहता हूँ जाके।
تو اس میں ایک یہ جو ڈاکٹر اسٹرینج ہے یہ ایک اس طرح سے پورٹل بناتا ہے, وارم ہول, اور اس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ود ان سیکنڈس ٹریول کر جاتا ہے وارم ہول کے تھرو. تو اس کا مطلب گوروں کو کچھ تو پتہ ہے اس سائنس کا, یا دجال کے بارے میں ظاہر ہے ایک نالج تو کیری فارورڈ ہوتا آ رہا ہے ہسٹوریکلی, تبھی تو اس طرح کے کریکٹرز بن گئے, ورنہ بالکل ذہنی طور پہ ایک فینٹیسی کے طور پہ کریکٹرز بنانا میں نہیں سمجھتا. کچھ نہ کچھ تو ریلیشن ہے یہ ساری چیزوں کا. آپ کو کیا لگتا ہے, ایسا ممکن ہے کہ وہ یہ چیزیں یوز کر کے ٹریول کرے اور ٹائم ٹریول کرے, یا ایک جگہ سے دوسرے کونے ود ان سیکنڈز یہ چیزیں استعمال کرتے ہوئے چلا جائے؟ دیکھیں یہ بالکل ممکن ہے, ایسا کہنا کہ یہ ممکن نہیں ہے تو درست نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس کے پاس ساری صلاحیتیں ہوں گی اور وہ ود ان سیکنڈز ٹریول بھی کرے گا, اور پھر اس کے پاس وہ کہے گا بادلوں کو کہے گا بارش آ جائے تو بارش آ جائے گی, اس کے کہنے سے زمین جو ہے وہ کھیتی اگا دے گی, اور ہر چیز سارے وسائل اس کے پاس ہوں گے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ ایکسٹرا آرڈنری صلاحیتیں اس کی, اور جس کو آپ کہتے ہیں ما فوق الفطرت قسم کی چیزیں اس کے پاس ہوں گی. عام جو ہم اس طبی کائنات میں دیکھتے ہیں وہ نہیں ہوں گی, بلکہ ما بعد الطبی کچھ چیزیں اسے ایسی ہوں گی جو بالکل بیونڈ دا ریزن, اور یہ جو ہماری جو فزیکل نیچرل فینومینا سے نیچرل فینومینا اور فزیکل کائنات ہے اس سے بیونڈ ہوگا. اچھا یہ تو ہوگا, لیکن کیسا ہوگا یہ اللہ کو معلوم ہے. اور ویسے بھی جو 40 دن والی بات ہے, پہلا دن سال کے برابر, یہ اس کی انٹرپریشن مختلف ہو سکتی ہیں. دیکھیں ایک تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ دن واقعی اتنا لمبا ہوگا, رات ہی اس کے اتنے مطلب 1 سال بعد آئے گی, لیکن یہ پاسبل نہیں لگتا. مجھے یہ لگتا ہے ہو سکتا ہے, اور اس کی انٹرپریشن یہ کی بھی گئی ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے اور دنیا والوں کے لیے مشکل اتنا ہوگا کہ پہلا دن سال کے برابر لگے گا. صحیح, یعنی مشکلات کی وجہ سے, مشکلات کی کہ وہ ہوگا تو دن نارمل, لیکن وہ اس قدر مشکل, جیسے آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کو ٹائم گزرتا ہی نہیں ہے, اور جب آپ کو کمپیریٹیولی آپ ایزی ہو جاتے ہیں تو ٹائم جلدی گزر جاتا ہے. تو اس طرح سے پہلا دن سال کے برابر, اگلا دن مہینے کے برابر, پھر ہفتے کے برابر, اور پھر آہستہ آہستہ لوگ عادی ہو جائیں گے. اچھا یہ آیا ہوا ہے تو یہ اپنے جو ہے نا وہ کمالات دکھا رہا ہے, اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے, لوگ جو ہیں جو اس کے ساتھ ملنے والے ساتھ مل گئے, بچنے والے بچ گئے, اور کسی حد تک چیزیں جو ہیں وہ نارمل ہو جائیں گی. یہ بھی اس کی انٹرپریشن ہے, واللہ عالم. لہٰذا میں ونس اگین وہی کہوں گا کہ اس کو ہم حتمی طور پر کوئی چیز نہیں کہہ سکتے کہ ایسے ہی ہوگا, لیکن امکانی حد تک یہ ساری بات, جب آپ امکانی حد تک یہ ساری باتیں کرتے ہیں تو ٹائم ٹریولنگ جو ہے یہ بھی امکان کے سے باہر نہیں ہے. یہ بالکل اس کا بھی امکان ہے کوئی ایسا ہو, لیکن یہ کہنا کہ اس سے پہلے بھی وہ ظاہر ہو چکا ہے یہ تھوڑا مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے ہمارے پاس کوئی اتھینٹک اور سورس آف نالج نہیں ہے سوائے کتاب و سنت کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ایسی کوئی بات ہے نہیں کہ پہلے آ چکا ہے یا ہر نبی کے دور میں آ چکا تھا. یہ تو آیا کہ ہر نبی نے ڈرایا ہے کیونکہ آنے والا ہے. صحیح.